ਮੁੰਡਾ ਮਾਪੇ ਦੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਤਾਂ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਦੀਨ ਵੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਤੇ PhD ਵੀ ਕਰ ਲੋ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਮਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੰਮੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਜੰਨਤ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਦੀਨ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਤਵੀਜ਼ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਨਬੀ ਦਾ ਦੀਨ ਇਬਤਦਾ ਸਮਝਾ ਛੱਡ ਤੇ ਪੜਾ ਛੱਡ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਖਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਆਲਿਮ ਬਣਾਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਥੋੜੀ ਇੰਨੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾ ਦੀਨ ਮੁਸਤਫਾ ਆਂਦੇ ਕਿਨੂੰ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੇਖੀ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇਰਾ ਔਲਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਲੀਗ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 17ਵੇਂ ਸਕੇਲ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਸਾਂ। ਮੇਰੇ ਬੈਠਿਆ ਕੁਛ ਹੋਰ ਵਕਲਾ, ਇੱਕ ਦੋ ਜੱਜ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ। ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਆਇਆ। ਬਾਪ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਾਦਾ ਵਿਚਾਰੇ, ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁੰਡਾ ਪੜਾਇਆ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਅਫਸਰ ਲੱਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿੰਡੋ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬੈਲ ਦਿੱਤੀ, ਚਪੜਾਸੀ ਨੂੰ ਪੀਐਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਬੜੀ ਸਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀ, ਜਰਾ ਲਹਿਦਾ ਖਿਦਮਤ ਕਰ, ਮੈਂ ਮਿਲ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਵਾਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਪਿਆ ਨਾ, ਸੱਕੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਿਆ ਆਖਿਓ ਕਿ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਬਾ ਆਇਆ। ਇਹ ਫਰਕ ਜੇ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਤੇ ਮਿੰਬਰ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਆਇਆ। ਇਹ ਫਰਕ ਜੇ ਦੀਨ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਪਿਓ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਬਾਪ ਨੂੰ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਜਿਨਨੇ ਨਬੀ ਦਾ ਦੀਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਕੇ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ और आखिरत बर्बाद हो जानी है। इस वजह तो हमेशा याद रखा जे अपनी औलाद नूं बुनियादी दीनी तालीम जरूर दिओ। लोग तो एवें कहते ना दीन की जरूरत नहीं, तेन दुनिया च भी लोड़ है तो अगे भी लोड़ है। केड़ी केड़ी गल सुनावा। मेरे एक दोस्त दा वालिद फौत होया, वो भी वकील। जनाजा मैनूं उन्होंने आख्या शाह जी तुसां पढ़ाना है। मैं गया, जनाजा पढ़ाया, मेरे पिछे खलोता सी। 2-4 दिन बाद ज़ाहिर करीबी दोस्त सी, मेरे नाल पढ़दा रहा। मैं उहदे घर दोबारा फातह ते गया, चलो ताज़ियत दोबारा कर ला, तो रो पिया। फरागत हो गई, मसरूफ कर सन, रात का टाइम, रो पिया। कहंदा पीर जी मैं बड़ा जुल्म कीता है। मैं क्या की होया? कहंदा मैं बाप का जनाजा ही नहीं पढ़िया। मैं क्या तू तो मेरे पीछे खड़ा सा। शाह जी सिर्फ खलोता ही सा, आउंदा ही नहीं। तुसी अंदाजा कर लो, वकील है ते जनाजा पढ़ना नहीं जे आउंदा ते अपने प्योवां नूं इन्हां इंज ही दफन करना है। जे तू अपने बाप नूं बगैर जनाजत दफन करना ना तो फिक्र ना कर, तेनू भी तेरे बाल इंज ही दबणगे। जेड़ा बंदा चाहता है ना मेरे बच्चे मेरे वास्ते दुआ करन, वो खुद भी दीन सीखे ते बच्चियां नूं दीन सिखाए। इन्नी कम से कम तालीम ते होवे, तेरे मरण तो बाद तेरे वास्ते बख्शिश दी दुआ ही कर लेंगे। असां ते समझने उरे पेंट को टाई ला ली। अल्लाह दी कसम मैं दुनिया का कोई जड़ा ना ऐसी जगह नहीं जिथे मैं शायद ना गया होवां। 12-14 मुल्कां दी मैं सैर की है। 4 साल मैं लंडन रहा, मगर जो मज़ा मैनू नबी दे मिंबर ते आया ना, अल्लाह दी कसम मैनू लंडन दियां बाज़ारां च भी नहीं आया। मैं उत्थे लंडन पढ़ना सा, एज असिस्टेंट सोलिसिटर जॉब करना सा। किबला वालिद करीम रहमतुल्लाह तशरीफ ले आए तो मैं जॉब ते जाना सी, तो मैं अर्ज़ की मैं इजाज़त दो जनाब। मैं तो फरमान लगे वसीम किन्नी को तनख्वाह लेना है? उदों कोई 1600-1700 पाउंड पाकिस्तानी को 2-2.5-3 लाख रुपये बनता होएगा। मैं दसिया, मैं कहा जी इस तरह फिर एचवे रोड पर मैं अपना ऑफिस बना लगा, फलां मेरे नाल है, तो असीं अपना जो बनावांगे फिर कोई 8-10 लाख रुपये महीना मामूली गल है, ये वो सारा। मैं बड़ियां उन्होंने ना सुनाइयां गल्लां ते मुस्कुराते रहे। तो मुस्कुरा के फरमाते ने वसीमुल हसन कदी मैं तेरे को पैसे मंगे ने? मैं कहा नहीं जनाब, मैनू ही लोड़ पैंदी है तो मैं मंगना। और ये भी बाप ही देंदा जी, अल्लाह दी कसम है। ये प्यो ही देंदा जे अपना जिगर कढ़ के मापे दे छड़दे ने। ये औलाद नूं शर्म नहीं आउंदी। फरमांदे ने कदी पैसे मंगे ने? मैं क्या नहीं जनाब, तुहानूं लोड़ ही नहीं। फरमांदे ने पैसे मैं तेरे को नहीं मंगे। दूजा है मैं दुनिया ते जिथे जावां मैनूं किसी आखना वसीमुल हसन दा बाप आया, तेनू लोग आखना पीर शबीर शाह दा पुत्र आया, मैनू नहीं किसी आखना कि वकील साहब दा बाप आया। ते मैनू तेरे नां दी भी लोड़ को नहीं, तेरी वकालत दी भी लोड़ को नहीं, तेरे पैसे दी भी लोड़ को नहीं। मैं चुप, पता नहीं फरमान की लगे ने। फरमांदे ने जे मैनू खुश करना ही ना, तू जज भी लग जाए तो मैनू राजी नहीं होना,
मैनू राजी करना ही ना तो मिंबर ते बह के सरकार दा जिक्र करया कर। अज मैं 19 साल हो गए मैं हाई कोर्ट की वकालत करदियां, अपना इत्थे हाफजाबाद भी दफ्तर है, मगर मेरी वकालत का मेरे बाप नूं की फायदा है? आ जिहड़ा अज मैं बह के जिक्र करना ना, अल्लाह की कसम जिक्र मैं करना, दर्जे उन्हां दे बुलंद पे हुंदे। ए फायदा जे दीन दी तालीम दा। अगर तुसी चाहते हो ना तो अपनी जिंदगी और आखरत बेहतर करना तो बच्चों को इब्तदाई दीनी तालीम जरूर सिखाओ। अजकल तो लोग मीह पै जाए मसीते नहीं आते, यह हालत हो गई। मुसलमान हमेशा याद रख ले, ये आखिरी इत्थे नहीं बहना, अस अगे जाना है, दुनिया का पैसा इत्थे ही रह जाना है, दुनिया की वाह वाह इत्थे रह जानी है, कुछ अगे वास्ते भी कर लीए। अल्लाह पाक मैनू और तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ तौफीक अता फरमाए। तो अर्ज करना पिया वारफा ना, हमने बुलंद किया। हुन ताजीमन बिल्कुल ठीक है, ते नाए जमा रब ने फरमाया हमने बुलंद किया। या अल्लाह तू है किन्ने? फरमाया खबरदार मैनू दो ना समझी, मैं वाहदहू ला शरीका। ए जमा जेड़ा है ना, या अल्लाह ते जमा है, फरमाया खबरदार अपने तसव्वुर च भी कदी ना आवे। हर जुर्म माफ हो सकता है, शिरक माफ नहीं जे होना। जेड़ा बंदा अल्लाह माफ फरमाए शिरक की हालत च मर गया, ओदी दायमी जन्मी है, कोई माफी नहीं जे। अल्लाह मैनू और तुहानू हर खफी और जली शिरक तो पनाह अता फरमाए। तो या अल्लाह फरमाया खबरदार मैं दो ना समझना, मैं कल्ला ही हां, मैं अहद और वाहिद हां। आ जेड़े साडी गवांढ है ना बदबख्त इंडिया, ये मक्के दे काफरां नालों भी पैड़े ने। इन उन्हां 313 बनाए सन, इन्हां 33 करोड़ रब बनाए ने, नौज बिल्ला। दे बिलीव इन 33 मिलियन गॉड्स एंड गॉडेसेस, कैन यू बिलीव दैट? 33 करोड़। जिदे को डर गया वो भी खुदा, जिद को राजी हो गया वो भी खुदा। गणेश हाथी नू खुदा मनते ने, सप की पूजा ये करते ने, काली माता, राम, रावण, गौ माता, गाय दे पेशाब पीना, गां नू मां कहना। वो मेरा दोस्त है शाह जी, गां इन्हां दी मां है तो ठग्गा इन्हां दा प्यो जे। मतलब इस तो ज्यादा बदकिस्मती की है कि गाय दी पेशाब। यार मैं जो लंदन पढ़ना सा गल्लां इंदी शुरू हो गई। मेरे नाल ना दिल्ली दी कुड़ी पढ़दी सी, किसी नूं दस्सिया जे ना, मैं कुड़ियां नाल पढ़दा रहा, ये अपने तक ही गल रखिया जी। वो मलक साहब आंदे जी रिकॉर्ड हो गई है। वो मेरे नाल दिल्ली दी कुड़ी पढ़दी सी ते 7 जुलाई 2007 ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋਏ ਸਨ ਲੰਡਨ। ਅਸੀਂ यूनिवर्सिटी से बैठे, वो गल्लां शुरू हो गई, दहशतगर्दी, बम धमाके, इस्लाम, मजहब। उन्हें खुदा ते कहंदी नकवी वी आर सेम, देयर इज नो डिफरेंस, वी लिविंग द सेम पॉट ऑफ लैंड, just with different names, we call Ram, you call Allah Rahman, otherwise it's the same God, नौज़ बिल्लाह। कहंदी इक्को ही गल है, कोई राम ते रहमान में फर्क नहीं, सिर्फ नावां दा फर्क है। मैं क्या ना बीबी, तेरा राम हो रही ते मेरा रहमान हो रही, ये राम ते रहमान एक नहीं हो सकते। अज भी बदकिस्मती लोग इन्हू एक करना चाह रहे हैं। जिस मंदिरां नू ते बुतां नू मेरे नबी ने अली नू कंधियां ते खिलार के गिराया सी ना, अज लोग मोमन कहलवा के सऊदिया तो लैके ते करतारपुर तक कोई मंदिर पे बनते। मुसलमान याद रखना, इस धोखे च ना आई। इस सिख बनान मंदिर, सिख बनान गुरुद्वारे, मोमिन का की काम में बनाए? मोमिन मस्जिद बनांदा ते खुदा तो सिवा किसी की इबादत नहीं करता। काफर दे नाल तजारत हो सकती है, काफर दे नाल हर मामला हो सकता है, मगर कुरान आंदा लकुम दीनुकुम वलिय दीन, दीन साडा साडा है ते उन्हां दा उन्हां नाल। वो कहन लगी, मैं क्या ना, कहंदी किवें? मैं क्या मेरा रब ते तेरे राम में बड़ा फर्क है। कहंदी किवें? मैं क्या मेरा रब होवे, तेरा राम होवे, जिहदी बीवी सी सीता, वो शादी करता सी, ओदी एक बीवी सी सीता राम दी, और राम दी बीवी सीता नूं उन्हां दा एक होर खुदा रावण अगवा करके लै गया। 12 साल राम ते रावण जंग करते रहे। मैं क्या तुहाडे आपस लड़ पैंदे ने। 12 साल बाद हनुमान दी मदद नाल राम दी बीवी सीता वापस आई। तो मैं क्या जिन्हें अपनी नहीं सांभी वो तेरी मदद की करेगा? ये चंगे तुहाडे खुदा ने, उहदी अपनी बीवी चुकी गई ते वापस 12 साल नहीं लिया सकिया। ये ने तुहाडे खुदा दा तसव्वुर, साडे खुदा दा तसव्वुर होवे कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद,
لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اے یاد رکھیا جے سارے جڑے نے جھوٹے نے ایک کوئی سچا خدا میرا رب العالمین. وہ دوجیاں ورگا نہیں جے. ساری کائنات اس اللہ دی محتاج، نہ دی بیوی، نہ دے بچے، نہ دی ماں، نہ دا باپ، وہ ساری کائنات دی محتاج ہے. او میرا رب تینا چیزاں تو ہی بے نیاز ہے. حضرت رومی کشمیر میاں محمد بخش عارف کھڑی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمانے پہ آپ مکانو خالی اس تھی کوئی مکان نہ خالی ہر ویلے ہر چیز محمد رکھدا نت سنبھالی ہر ویلے ساری کائنات نو چلان والا ساری کائنات دا پیدا فرمان والا ساری کائنات اس اللہ دے حکم دے تابع وے ساری کائنات اللہ دی محتاج ہے. میرا اللہ ہوے جڑا کسے دا محتاج نہیں. ولی ہوے غوث ہوے کتب ہوے ابدال ہوے نبی ہوے نبیاں دے سردار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی شان ہے اشارہ کرن ڈبیا سورج آ جاوے چند ٹکڑے ہو جاوے او نبی جڑا پتھراں کو کلمے پڑھا سکدا ہے سکیاں کھجوراں اگا سکدا ہے. او میرا نبی بھی اپنے ہر کمال اندر ہر شان اندر اللہ دا محتاج ہے مگر اللہ وحدہ لا شریک ہوے جڑا کسے دا محتاج نہیں. نو نیونگ ہوندی ہے نو نیند ہوندی ہے ہر ویلے ہر چیز محمد رکھدا نت سنبھالی. تے اول حمد اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر دا اس دا نام چتارن والا کوئی میدان نہ ہر دا. او میرا رب ذوالجلال وحدہ لا شریک رب یا اللہ مگر تو ایک بارا فانا تو فرمایا ہم نے بلند کیا یا اللہ تیرے نال فرمایا میں وحدہ لا شریک یا اللہ اے جمع کیوں میں فرمایا یاد رکھیا جے اے میرے رب دیاں حکمتاں نے جدوں میرے نبی دا ذکر ہوئے گا میرے نبی دا میلاد ہوئے گا میرے نبی دیاں نا دیاں محفلاں سجائیاں جان گیا وہ جدو سکولان دے اندر بھی محمد اکرم صاحب اپنے نبی دا ذکر کروان گے لوکانو بلان گے تو لوگ کی آکھن گے جناب اکرم صاحب وخالہ کیوں کیتا جے اے وخالہ کیوں کر دے ہو پہ کیڑی لوڑ سی ایڈے بندے کٹھے کرن دی جے نبی دا ذکر کرنا سی تے کلیاں کر لیں گے. رب نے فرمایا جی تو لوگ کی گلاں کرن وخالہ کیوں کر دیو انہیں بندے کیوں بلائے جے فرمایا انہوں نے دسیا جے ساڑھے رب دی سنت ہے جدو نبی دا ذکر کرنے وہ کلیاں ہو کے بھی ذکر نبی کلیاں نہیں کردہ اور رب کلیاں ہو کے بھی فرمایا انہوں نے اللہ دا قرآن سنایا جے ورفانا لاتا ذکرت اے رب کلیاں ہو کے بھی ذکر نبی کلیاں نہیں کردہ لوگانو بلا لیندہ ہے ذکر مصطفیٰ آپ بھی کردہ ہے اے سارے کیا اللہ کتے پلے کھانا پہ جائے کتے غلط فہمی نہ ہو جائے یا اللہ کون کون ہے جنہا تیرے نال ذکر کردہ رب نے فرمایا قرآن اندہ پیا فرمایا ان اللہ و ملائکتہ يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا
وسلم